Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Jama Kungo Dante. Sigika fo ye damu ye. Du kono kuma. Jamana kono kuma. Ka faso jɔ kuma fɔ. Jama Kungo. Radio Clédou sanfɛ. An bɛ kan jɔyɔrɔ fa n'o kɛra faso bɛ taa ɲɛ. Jama Kungo Dante. Ni toba chena sunguru kele minno kana soma were kambashila siya zo gaube wo kai Radio Clédou la mebaga che ani muso anga foli be bela jele Jama Kungo anga dugutigi bulu ale kene sigleni anga studio kono mi to ko dalembe jil baba sisukula dugutigi nyale anga dugutigi ma Boubacar Jara Buki ale be kene kan ka farane kan de awa kamara sukuntigi Fatou Kine Fall nega juru babulu amba fo sa yaw bismillah anga dugutigi bulu na dugutigi nyale asokwe musokuntigi nam aidi aya dugutigi alaka clean mamba amina ya rabbi alaka ankilingele wuli amina amina si jambe alabulu ani nanfulo alaka kalfa ana ya rabbi nala shi dima nama nanfulo dima nima jija ibe malo sigidala ibe malo ame dugo ke nanfulo anyuma fara ajuguman kan alaka ka anyuma alaka nanfulo shuranka ya rabbi musokuntigi nam bite sigiri biarabaye conseil des ministres be kebi no ma bo amade kosobe be kebi we mo do ta we fendo do nyona double en fait double en fait mais mo ko mo o ti fe mo ka bo kala made ko ba ke dugu kosobe mo te bola kala matu voilà aywa an bɛ dugawu kɛ ala k'u sɔn hakili ɲuman na amina rabi amin ka da kan an ye nin kuma fɔ Jama Kungo kɛnɛ kan siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ kosɛbɛ n ko Mali conseil des ministres bɛ ka kɛ kɛcogo min na sisan jaabiw bɛ ka fɔ cogo min na sisan a ɲɛ dogolen jamanadenw na a ɲɛ dogolen o la kosɛbɛ ka da kan mɔgɔ yɛrɛ bɛ conseil des ministres lamɛn fɛn min kama o ye maa kura minnu bɛna don bolo bɛna don fanga na kosɛbɛ ani minnu bolo bɛ ka bɔ u bɛ taa yɔrɔ minnu na n'a sɔrɔ u bɛ se ka u jɔyɔrɔ fa tigitigi kosɛbɛ comme ça hakili jagabɔ bɛ k'a kan mɔgɔw bɛ kuma falen jama kɛra sababu ye dɔw bilala yɔrɔ dɔ la u tɛ se ka a jɔyɔrɔ fa jama kɛra sababu ye o y'olu wuli ka bɔ yen donc bɛɛ de b'a yira conseil des ministres ni a jaabi bɔra a kan ka fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen de ye kan an bɛ kan min faamuya walasa mɔgɔw bɛ se k'u taabolo dɔn jamana maracogo la cogo min kosɛbɛ mais dugutigi o la sadu y'a kɛ taw yali tina n'a bɔ a kalama ka fɔ nin bilala kabako bɛ de donc ne y'a mɛn an b'a fɔ nin man ɲi nin ka ɲi i bɔra a kalama voilà u filɛ k'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen dogo mɔgɔw la kosɛbɛ
we nyado jamana ye ala ye jamana in son fena ama jamana caman son ala radio privé même Mali kono aka chani radio privé ba binani ani kemenani bitu nga foka se bima conseil des ministres mana bo o ba di wortem kilimpedima wa bo isor la we mo gengata ko 7W 23-25 ou fin de fois famille familialité comme ko kata to nyini oka anyete so zogundiki jamana mi radio ka chani radio babina ninko jamana mi journaux ka chani journaux babina ninko ukacha afo amase en tableau fallait ko sabe asira tableau fallait normalement conseil des ministres kan ka bi an ka tabli kuna kada ka ba do tiena na fura ya jamana de umba famia ko sabe ayira ma wori yinu fere ayina na idron anga kuna fundi gele wala le ko sabe ka di jamama mais abe mo yere kungango ko aba dugula muna dugo kuntele uyera dungo kube jamana marani transparency non c'est faux nous ma délika jamana marani transparency faux yalo ni ngon tayira de c'est faux ame job lauda duzigi ito kama ga kumadu kad jamana marani transparency bi keta de ateketa ne nae mo do wuli mi welele no na bena sigi fo jamana din to ka bo akala ko sabe comme ça ami ni ngalike est-ce que oui munum bla oui mi bla 600 euro na est-ce que abe sewa abe se hatese ayo mais u ka sabali o le nyogonte duguti u bano male u ka sabali u ka do fanga ala de ba di mo mi ko dia akilnata ayu bla filisra non mais nyumante o nyumante de wanne ni kuma fora awye ay siga ko akumana musokuntigi ni kuma foriye ni ere a do chena jamana akalamba ka dogo ni ansigi biduru bi konondon ani konondon shi te se kata internet aw de quoi ko femme be bo réseaux sociaux kan quoi a chité tien comme ko kana réseaux sociaux mo la we ha foya mais galon teo galon fe me bo réseaux sociaux kan bal kono a be tien ebe chama tien zo gondi galon ta chila uta galon ta la go bo bolé télé la télé me wortem ka fo moye kwa kana réseaux sociaux mo la mais akana u lage ko ube fin bo ko tienta la c'est pas vrai fin me bo réseaux sociaux ka be tien galon ta chila malika ko sabe fanga le way se ka dugo ni adugura ni ko ni dugu tigi ya dugo de an mo jolli be se ka ya duga duma jamu an jolli de bo mo ti se ka kuma no te be kun sigile ame conseil des ministres la mo mi mo mundo na minu bora iba be de do shukele mono ni mo mi sigale yere la ibi club jo ala voilà mais c'était quoi do divilati oui Ousmane Oulia on a ni Brigitte D voilà et jombe fonction publique na ça zumana oui voilà ni tisera o de malien tabule oui mi blaise jamais o be fo awye awrebe aw tableau do ko sabe nasro afuleno abe se ka siggo oche
mais sisan fɛn bɛɛ kɛlen yurugu tellement que yurugu ɲɔ ɲana a ɲɔ ɲana o ye fɛn bɛɛ dogo ali conseil des ministres de nomination yurugu de a ko kɛra yurugu de sa parce que i bɛ dɔ ta ka bila ye mɔgɔ si tɛ bɔ a kalama ko a y'a bila parce que a tɛ communiquer télé la bilen mɔgɔ joli bɛ se ka taa net kan o yɛrɛ b'a dɔn u b'a dabɔ a kama u b'a dɔn ka fɔ sisan kɔni an bɛ fɛrɛ o ma mais minnu fana sɔnnen don aw tɔgɔ sɛbɛnna k'aw ta k'aw bila dibi la yɔrɔ kunna aw fana sɔnna o baara sugu ma olu kuma kan ka sɔn ma a b'a fɔ ko tɔ ta fɔra télé la cogo min an fana t'a ka fɔ ten mais fɛn bɛɛ kelen bɛ sanga ani tɔnɔ e k'i ka mun b'o la i taara ka ban i t'i ma kun i k'i sigi i t'i ta minɛ i yɛrɛ taara ye mɔgɔ min ɲini fɛn min yɛrɛ kuma kan i t'i sigi jamana in kɛra baara ye dɛ mais musokuntigi bon an bɛɛ de ko jamana kɛra baara ye bon ɲɛ bɛ farafindugu yɛrɛ i ye kojugu fɛn fɛn ye diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ tun bɛ farafindugu de kan farafindugu ni kana ko ninnu fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ farafindugu de kan mais ni yɛrɛ nin sera discussion yɛrɛ la wa aw b'a dɔn mɔgɔ kalalen tɛ yan aw yɛrɛ minnu bɛ fanga na aw kalalen tɛ mun b'o yɛrɛ kɛ mɔgɔw kalanlu de ko non ko k'an kalannen don an kalannen don cogo on est des intellectuels a ye kalan kɛ kan min na a yɛrɛ b'a dɔn c'est le français la farafiden mana kalan cogo français la i bɛ kɔ aw kalannen don a ye kalannen don mais n'aw kalannen don n'aw bɛ se k'aw tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ ba joli bɛ Mali kɔnɔ min tɛ se k'a tɔgɔ sɛbɛn o de ka ca i bɛ téléphone WhatsApp ninnu ta ka di cɛkɔrɔba dɔ ma a t'a dɔn a b'a kɛ cogo di a t'a dɔn dɛ n'i dun sigilen bɛ télé kɔrɔ n'o ye cɛ tɔgɔ fɔ a ka baarakɛyɔrɔ tɔgɔ fɔ ouais o Zumana de bila sisan Bakari de nana o ye Usumani wuli ka bɔ gendarmerie kunna mɔgɔ si t'a la bilen an ye nin kuma fɔ ka sɛgɛn a fɔra dɛ k'a fɔ ka sɛgɛn o t'an lamɛn mais ne bɛ min f'u ye ni kuma fɔra aw ye kosɛbɛ a ye kuma lamɛn a waati la u yɛrɛ dɛmɛni de don a yɛrɛ dɛmɛ don o de ɲɔgɔn tɛ ni kuma fɔra a ye kɛ a ye kuma lamɛn a waati la a ye baara kɛ a waati kɔnɔ o de ɲɔgɔn tɛ kosɛbɛ a kuma musokuntigi bɛ min nɔfɛ o bɛ taa n'i ye ɲɔno di kɔlɔn kɔnɔ Isa le commissaire Tunkara la a ma sa commissaire Tunkara a ma sa ɲɔno cɛ tora dɔnko la dɛ a tora dɔnko la a fɔra ninnu ye ko k'a wuli ka bɔ yen a mɛnna a fɔr'u ye mais an ni dugumɔgɔw tɛ ka bɛn dɔw b'a fɔ ko ko n'a y'a girin ka wuli k'u b'a fɔ ko l'état est faible l'état est faible état fort bɛ yan ni état b'a cogo la oui ni état b'a cogo la ka da ka jamanadenw yɛrɛ bɛ siran fanga ɲɛ ko bɛ ko la i tɛ sɔn k'a kɛ fanga ka fini donna la ni fanga b'a cogo la dɛ mais ni jamanadenw tigɛlen fanga na ka se hakɛ dɔ la n'u ko ko tɛ karimasina fɛ an kunna n'a m'a bɔ yen aw ka fila nin cɛtigɛ min bɛ yen o kun ka dɔn o tɛ aw minnu yɛrɛ bɛ ko kunna o tɛ k'aw yɛrɛ jate kuma bɛ aw bɛ ka min bila ye wa a ko gɛlɛyara k'olu bɛ maliyɛn biraman dɔn ne ni Tunkara kumana ko ɲana ka sa wallahi ne ni commissaire ni kumana ɲana ka sa téléphone na k'a wele k'a kumakan k'a dalakan lamɛn mankan min wulila ne n'a kumana ne bɛ dugawu de k'a ye dɔrɔn Ala ka lahara sɔn suma ye n'a kumana a don kama n tilara ka ɲɔno préfet wele ka sɛgɛn ma se k'o sɔrɔ ni kun y'o sɔrɔ n bɛ ci min fɔ ye ne yɛrɛ tun b'a dɔn parce que n b'a fɔ yen ko a ye fɛɛrɛ kɛ a ka Tunkara bɔ yen kosɛbɛ
si kuma bɛ ka ɲɛfɔ ne ye ɲɛfɔ cogo min na a taabolo ma ne dugutigi diya kosɛbɛ quoi mais ayi a bɛ minnu fɛ yen olu de kan ka jateminɛ kɛ olu de bɛ jateminɛ kɛ o dugawu kɛ commissaire de ye Isiyaka Tunkara ni kuma fɔra ye a ye baara k'a waati la o de ɲɔgɔn tɛ musokuntigi walahi parce que an bɛ yɔrɔ min bi fanga tɛ fanga na kulomajɔ ka fisa fanga tɛ fanga na kulomajɔ ka fisa u yɛrɛ b'a dɔn u bɛ fɛn fɔ k'a fɔ mɔgɔ si t'a jate parce que dalil foyi t'u bolo donc jama silamɛw de ye bube ye wuli non mais c'est clair là ouais juma kun kelen mais mon cher a ma nɔgɔya kɔfɛ non bon u bɛ ko min na jamana min kɔnɔ il faut beaucoup faire attention ni kuma fɔraw ye a ye baara kɛ a waati la kosɛbɛ a bɛ ko sirako jama kungo min na anw sigilen b'a kunna yan maliyɛn den bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ nin dugutigi bulon a sigi fura dama a ye mankan kɛ kosɛbɛ sira tiɲɛniko la yan an sigi an b'a fɔ n ko a tɛ sigi ka wuli ka sɔrɔ a kuma ma fɔ n'an ma sirako kuma fɔ n ko siraw bɛ ka tiɲɛ a y'a kɔfile siraw la u bɛ ka tiɲɛ dugutigi min fɔra u ye u k'ale siraw kelen dilan u kana fɔ ko an b'a yadi goroba ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka goroba ɲɔgɔn fɛ o bɛ se ka kɛ wari yɛrɛ b'olu bolo donc a ye dɔ dilan kɔfɛ a bɛ dɔ wɛrɛ dilan wari yɛrɛ b'u bolo n ko y'a mɛn ko 22 fêtera ɲinan ko sara ma kɛ bon n y'a dɔn an privé kɔni tɛ an ka sarako bɛ ala de bolo bon i ye kuma mɛn jamana in kɔnɔ an tɛ taa foyi vérifier tout est vérifié ne ma vérifier ministre des finances bɛ se k'an wele k'a fɔ ko tiɲɛ t'a kuma na kosɛbɛ diɲɛ bɛɛ b'a lamɛn an kɔni an ma nkalon tigɛ dɛ nka an y'a mɛn an y'a mɛn voilà musokuntigi e bɛ k'o sira kelen dilan min k'o min fɔ kibaruya juma telima ye min ye misabugu sira mansin bɔra o bɛ ka sira godoba ka na pɔnkura fɛ sinon ye pɔn min d'a o bɛ ka pɔn yɛrɛ peinture e k'o ma kɛ 22 kama ayiwa a kɔni a ma ban dɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen kelen bɛ yɔrɔ dɔw la ye bon pɔn yɛrɛ peinture an ye min fɔ garde fou minnu karilen don olu ma dilan ne a kana peinture kɛ k'a sɔrɔ o kɔni ma dilan o ye kɔnɔna mamu mais nɛgɛ ninnu se ma ko ma fɔlɔ mais u kana se nɛgɛ ninnu kɔni ma k'a sɔrɔ wo minnu bɛ yen u ka olu bɛɛ dilan ni sinoden bɛ se ka bɔ ka bin a fɛ ka bin ji la o kɔni k'o dilan ka sɔrɔ ka peinture ayiwa sira min bɛ ka dilan misabugu a tɛ siniwaw bolo dɛ nka a bɛ komi a bɛ société dɔ bolo gilet jaune fɛngɛ ninnu bɛ u kan na mansin bɔlen don anw jama kun an se ye min ye an b'u fo u ka baara daminɛ na kosɛbɛ k'a f'u ye ayiwa ka baara daminɛ a ka laban mɔgɔw bɔra kalama waati min ko baara daminɛna tile 5 kun cɛ ka tila ka na mansinw cɛ ka don ayiwa o fana bɛ gɛlɛya dɛ ou bien sira yɛrɛ tɛ tɛmɛ ka bɔ pɔn na ka se yirimajɔ sira ma mètre 50 hakɛ san 40 kɛ o ko dala tirikitɔrɔkɔ la o fana o bɛ gɛlɛya dɛ mansin kɔni bɔlen don u yɛrɛ dɔ ye n wele ko aw dugutigi bulon ko aw de ye sirako fɛngɛ ko k'a k'a fɔ mɔgɔw ye ko sira dilan daminɛna
ni yɔrɔ min n'a fɔra ko mɔgɔ kana tɛmɛ yɔrɔ min fɛ ko sira dilan bɛ o yɔrɔ la ko an k'a fɔ mɔgɔ ye ko mɔgɔ kana tɛmɛ o sira fɛ n k'o tɛ baasi ye an b'o lase jama ma an b'a fɔ jama ye bi Misabugu sira daminɛna u bɛ ka nɛgɛjɔlɔkɔninw turu n'u ko aw kana tɛmɛ yɔrɔ min fɛ ko baara bɛ o yɔrɔ la aw yɔrɔ bila u bɛ ka yɔrɔ min yira aw la a ye tɛmɛ yɔrɔ fɛ Soci kala kana da dabi kala kana da dabi kun a ye fɛrɛ kɛ a ye sɔn mais dugutigi o yɛrɛ de fana ka ɲi ni fɛn min fɔra ye k'a kɛ tan a ye taa o fɛ parce que u ye to k'u ka baara kɛ u ye fɛn dama fɔ ko ni sira bɛ dilan sira banbali ni hali ni goudron bɔnna sa ko ni jama bolila kan k'a sɔrɔ a ma fɛn ko goudron bɛ fiɲɛ ta ko donc a ka ca Ala la hali n'a banna a siman man ca a tɛ tila ka ɲɛ bon an dun an bɛ fɛn siman de an bɛ siman de nɔfɛ dɛ sira min bɛna dilan ni Misabugu sira kan an bɛ sira siman de kɔ samiyaji wɛrɛ k'a sɔrɔ wo bɔlen don a la ça c'est la gendarmerie nationale o kɔni o ye Kasoge o ye Kasoge ka baara le wulilen dugu Kasoge kɔni Kasoge y'a yɛrɛ kɛ ba kan a b'a fɔ a banbɔ man di dɛ a kɔnbɔ man di a yɛrɛ kɛ ba kan dɛ a yɛrɛ kɛ ji kan an bɛ dugawu de kɛ Ala ka a jɔsen don a kɔrɔ kosɛbɛ bon musokuntigi parler doucement i ka cɛ de bɛ ka misali e k'a kalan ne t'a ka batakiw kalan bon ne ye nin tigi i mana kuma fɔ nin tigi ma sa non kuma tɛ se ka fɔ parce que ne yɛrɛ denkɛ de a ye yɔrɔ min fɔ k'ale bɛ yen hali n'a ye an nɛni musokuntigi an kana kuma voilà énergie bɛ fɛ ka courant tigɛ parce que ni ko cayara dɔrɔn olu bɛ courant tigɛ anw na an bɛ Usumani Sanogo fo a n'a furumuso kosɛbɛ madame Sanogo Amsetu ne delila k'a fɔ ko Amsetu Kuyate o ma diya dɛ non Jabate a ye diɲɛ bɛɛ nege bɔ ne na kosɛbɛ bɛnkɛ Jabate kɔrɔ fɔ an ye Jabatew den comme Amse fo musokuntigi le Carrefour de Djéné i b'o yɔrɔ dɔn wa Carrefour de Djéné Mopti n'i bɛ taa Mopti yɔrɔ dɔ bɛ yen ko Carrefour de Djéné sisan heure dɔ de bɛ yen n'aw sera yen mɔgɔ si tɛ don Mopti ko a bɛɛ bɛ si a bɛ si a bɛ tile a bɛ daraka dun a bɛ sura dun a bɛ watakso a bɛ yen de radio bɛ ka marché ou bien o y'an brouillé de o y'an brouillé voilà tu as vu ne ma se ka jamana in faamuya quoi a bɛ ɲɛnabɔ dugutigi radio kuturu o ye radio kuturu jeni ɲɔnɔ radio kuturu a bɛ brouillé ɲa ne yɛrɛ ta Mali quoi c'est à dire que an ye démocratie an dun tɛ ka kuma fɔ min ka gɛlɛn est-ce que an ye mɔgɔ nɛni an ma mɔgɔ nɛni an ma mɔgɔ nɛni dɛ an ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ et puis an y'a fɔ maaw ye mɔgɔ tɔgɔ bɛ bɔ anw da yan i jɔyɔrɔ de kosɔn kosɛbɛ n'u tɛ jamanaden ka ca est-ce que n'i tɛ jɔyɔrɔ la an ye tɔgɔ fɔ an t'i tɔgɔ fɔ an y'a fɔ yan ko Ala k'an n'a cɛ janya an ka kɛ mɔgɔ kɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛ kɛ fanga kɔ wa ni fanga ko saraba ka bɔ i kuncɛ cɛmancɛ la i kana da kuyu ci ma dɛ a bɛ bɔ fari o b'a bɔ i bɛ dɔw mankan mɛn ko non ko faama de ko ten an bɛ fɛn o fɛn fɔ an y'a fɔ yan aw yɛrɛ kama de don kosɛbɛ aw yɛrɛ kama parce que hali ni anw m'a fɔ mɔgɔw b'a kalama aw bɛ fɛn fɛn na jamana in kɔnɔ mɔgɔw b'a bɛɛ kalama a ye sabali dɔrɔn a ye sabali u ye radio kuturu jeni ɲɔnɔ ɲɔnɔ ta in u y'a jeni gɛlɛyara yɛrɛ de
munu y'a jeni an ye mankutu dɔw mɛn an da tɛna se o ma o yɛrɛ b'a dɔn an t'a fɛ nin ka k'an ka jamana kan abada u bɛ radio baarakɛlaw u b'a bugɔ ka sen kari hali sisan Mali kɔnɔ radio bɛ taa radio 59 ko la mais radio baara tɛ se ka k'a kɛcogo la Mali la radio bɛ brouillé ya kosɛbɛ a bɛ fɔ énergie ka courant tigɛ don la o fana bɛ kɛ baarakɛla bɛ bɛlɛ so ani kungo cɛ ka ɲɔni ka bɛn dingɛ kɔnɔ k'a sen kari o bɛ Mali la halisa o bɛ Allahu akbar en même temps ko droit de l'homme o man ka fɔ bilen droit de l'homme o Carrefour de Djinné musokuntigi n bɛ fɛ ka min fɔ faamaw ka fɛɛrɛ ɲini la an b'an kuma na ni kuma fɔraw ye a y'a kɛ ten an b'an kuma na jama de bɛ taa to ɲɔgɔn kan ye musokuntigi n'aw nana bɛn fitiri kɔni ma aw bɛ si de kuran tɛ yen ji tɛ yen yelen tɛ yen ɲɛgɛn tɛ yen foyi tɛ yen bɔgɔyɔrɔ tɛ yen an kɔni an bɛ de mɔgɔ mana ni bɔgɛ mana min minɛ i bɛ yɛlɛ karisɔrɔ sanfɛ k'a a suru ka jigin u y'a comme ça ni dugu kɛra u bɛ sɔrɔ ka fɛɛrɛ kɛ aw bɛ kɛ bɔ dɔɔni jama tolen ɲɔgɔn kan i b'a fɔ ko Mase Jabaru Ala ka Malien den ni kisi amin Ala ka Malien den ni kisi wallahi sinon n'a fɔra ko bɛ wuli a bɛ kɛ ko lahara bɔlɔn a cɛ man ɲi dɛ mais mɔgɔ jagoyalen don u jagoyalen don tɔw bɛ o cogo la ten ni fana nana i bɛ sigi o cogo kelen fana kosɛbɛ u y'a fɔ ka sɛgɛ solution t'a la ni mɔluw nana a y'o escorter ka taa n'u ye bon an filɛ an bɛ siran bandiw ye an tɛ se bandi ninnu na dugutigi an tɛ se u la fɛɛrɛ kɔni kan ka ɲini a ko la marifa min b'an bolo o marifa kelen de fana b'u bolo dɛ an bɛ siran ɲɛ mun na musokuntigi fɛn min tɛ siran saya ɲɛ o kɔni tɛ siran ɲɛ aw tɛ siran saya ɲɛ dɛ an dun maaw bɛ yan n'i ko k'u ka taa kɛlɛbolo la u bɛ taa sɔnni kɛ tagalibaliya kosɛbɛ u bɛ si ka kasi u kana taa u b'u musow bila ka taa intervention na faama fɛ yen ko komi a bɛ lamɛn madame e ka taa kuma n'a ye sinon ne taara a ma y'aw ma dɛ a b'a dɔn mɔgɔw bɛ ka sa ye voilà tu vois mais m'a fɔ ye jamana ye énergie ko Allahu akbar ala ni Fode Kamara sababu la an bɛ ka énergie manko to n'o tɛ i bɛ dɔ fɔ le chef gérant de Yirimajɔ la o ye n terikɛ de ye o kosɛbɛ wa cɛ jijalen kojugu teriya ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la ko a bɛ fɛn de diyan ayi dɛ n y'a ye baara de la a ka baara la e bɛ baara min na a tɛ ɲɛ ni e mankutu ma fɔ e bɛ kɛ sababu ye ka énergie bɔ bolo la nka énergie gasoil citerne don da in fɛ ka taa bɔ fan dɔ fɛ o mɔgɔ minnu b'a ka yɔrɔ la o t'a ɲɛ ye dɛ u bɛ courant tigɛ n'importe quel moment dugutigi hali bi mɔgɔw bɛ minnu bɛ baara kɛ oui baarakɛlaw bɛ baarakɛlaw yɔrɔ la kosɛbɛ façon yɛrɛ de taabolo c'est difficile musokuntigi yanni n ka nɛgɛjuru labila musokuntigi n bɛ fɛ kunun citerne min jenina suguniko yɔrɔ in na ye bon a lajɛ kasara bonyana dɛ kasara bonyana kojugu a kasara bonyana dɛ maa joli de nin tora la u bɛ maa 7 ko kuma min na u ka sabali dugutigi a tɛ se ka fɔ u ka sabali o de ka a ye tiɲɛ fɔ malidenw ye maa min jogilen na ka ca ni maa
bani ko ye mais mun ye citerne sɔrɔ mun ye citerne sɔrɔ o ko enquête bɛ senna ko ya Ouattara ko ya ministre de la communication ko ya Ouattara tɛ ko ya Ouattara ko enquête bɛ senna. Il faut faire attention. Enquête dama mi willa aw fɛ yan ni jigiyɔrɔma sɔrɔ a la o de ka ca mun ye citerne sɔrɔ min y'a sɔrɔ ayiwa ne filɛ ne dugutigi n bɛ min fɔ mɔgɔ ye an ka sabali o de ɲɔgɔn tɛ kosɛbɛ mais fɛn fila bɛ yen fɔlɔ ala kana ko ye parce que ni jadisi ko donna nin ko sugu ninnu na a bɛ kɛ tiɲɛni ye wa mɔgɔ t'a fɔ safuru la ni enquête ɲɛnama b'a ko la a ye enquête kɛ a ɲɛma kosɛbɛ u ka enquête kɛ dɛ a ye enquête kɛ a ɲɛma a filanan foyi tɛ nin sugu kɛ dugu camancɛ la nin cogo la ta sira kɔ ni sira man ɲi o de bɛ na ni nin ye wallahi surtout a kɛra yɔrɔ min na sira ɲɛnaman tɛ yen ni mobili jan sugu ninnu n'a ko a bɛ manœuvre sugu dɔ kɛ a bɛ da gɛrɛn kan fura foyi t'a la a falen a bɛ da gɛrɛn kan citerne dun binni man ɲi dɛ ah non an y'a fɔ yan an bɛ sigi a kan citerne ni citerne benna ni citerne bentɔ ye n'a sɔrɔ i bɛ mètre 20 mètre 60 don i n'a cɛ sen tɛgɛ ta ka n'i jigi da ko an bɛna gasoil bɔ ou bien an bɛna essence ka n'i jigi da o kan n'i y'a datɔ ye dɔrɔn n'i bɛ se yɔrɔ jan parce que a tɛ mɛn o kɔfɛ n'a ma minɛ a gɛrɛfɛ yɔrɔ tɛ dɛ a ji bɛ woyɔ ka taa yɔrɔ min tasuma bɛ bɔ yen a bɛ ji bɛ taa dɔrɔn a bɛ tasuma bɛ taa surtout dans un pays désordonné comme ça comme le Mali feere bɛ kɛ hali kuluba da la dugutigi feere kɔni o bɛ taa don o bɛ kɛ fan bɛɛ mɔmiyɛnana dɔ ka faga jukɔrɔ a ma kɛ tiɲɛni yan bon voilà dugu camancɛ et puis an y'a f'u ye mobili min bɛ jɔ sirada la a ye wuli a ye kuma u fɛ a y'u minɛ kosɛbɛ ayi non u jɔlen bɛ sirada yɛrɛ la ka yɔrɔ fa tɛmɛsira yɛrɛ tɛ yen sira tɛ yen mobili fana jɔlen bɛ sira tɔnin kan ka yɔrɔ tɔ bɛɛ kuru o bɛɛ n'a ta u sigilen don ministre de la sécurité dɛ ministre de mobilité dɛ ministre de mais on n'est pas ministre pour zéro là il faut sévir sira yɛrɛ kunkan fanga ka ca cogo min sira kunkanko fanga ka ca sira tiɲɛni ma ka ca tiɲɛni ma dɛ vieti contrôler dɔrɔn moto vieti bɛ moto tigi bɛɛ bolo a ye fara moto tigiw la moto yɛrɛ ni contrôle man ka y'a la non parce que malien kɛra cogo vieti kɔni a b'a ta oui a ye siraw dilan dɔrɔn et puis mobili min bɛ sirada la e ka taa sotiba musokuntigi tɛmɛ sira yɛrɛ tɛ yen mobili jɔlen bɛ et puis sotiba kelen don wa u b'a dɔn mɔgɔ minnu ka mobili de don sotiba kelen don fan bɛɛ u b'a dɔn a y'i kulo ka taa waritigi dɔ ka mobili minɛ o de man ka kɛ d'accord musokuntigi o kana n'a fɔ ko an bɛ ka bulon datugu i b'a dɔn dɔgɔtɔrɔw tun bɛ grève la ɲɛ grève illimité est-ce que u wulila ma da la dɛ grève illimité a ka ca ni dɔgɔkun 2 ye bi jisuma ka k'a la koyi n'o tɛ sisan bana bɔlen cogo min bana ka ca sisan grève illimité ni banabaatɔ cɛla dugutigi ni yɛrɛ kuma man ka fɔ dɔgɔtɔrɔ kundaw nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye o a siɲɛ fɔlɔ kɔni tɛ magistrat ma san 5 kɛ grève la yan mun bɔra la olu ni dɔgɔtɔrɔ ta tɛ kelen école karamɔgɔ ye san 6 kɛ grève la yan mun bɔra la dɔgɔtɔrɔw fana bɛ grève la ni dɔgɔtɔrɔso tɛ Mali la yan bi min bɛ baara kɛ kalo 3 ka tugu ɲɔgɔn na a kalo 4 u bɛ taa grève la minɛn tɛ yen
frate mina kunte bo dumunite ame samya ni donanga dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ibe maga ibe minante bana ka ca mais yɔrɔ nɔgɔlen muso kuntigi funa sɔrɔ a bilala marché la sinon kibara laban min nana Gabriel Touré morgi kun tɛ marché Point fana tabeti dugutigi o maɲi dɛ morgi kelen kun bɛ en fonction hôpital du Mali mun b'u la morgu mɔgɔw bɛ ka bakuru sa kelen saya yɛrɛ tɛ bakuru saya de bɛ yen sisan a man ka to ten fiyewu Irem Muhammad Irem i b'a fɔ ko cancer fɛngɛ ninnu machine b'o fɛn ninnu fɛngɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso kelen pe a tɛ yɔrɔ si bilen hôpital du Mali a tɛ yɔrɔ si bilen n'i y'a ye yɔrɔ min na Malien den tɛ se k'a wari sara hôpital du Mali yɛrɛ ta bɛ taa 10,000 ni kɔ la o privé bɛ se ka sara o tɛ se ka sara dɔw nana ka bɔ Amérique yan ɲa ni dialyse machine u bɛ dialyse machine sigi Point G u bɛ mɔgɔw former u b'a n'a tiɲɛna u b'a dilan u ma sɔn k'a san u ma sɔn k'a kɛ a wari hali ne yɛrɛ sigilen bɛ se k'a wari bɔ ka di u seginna ka taa Amérique u nana u tulo bɛ na ni min ko nkalon don min nana n'a mɔgɔ ye n b'a wele ka bila o parleur la dugutigi o ma se ka san a dun mɔgɔ 40 bɛ jɛ machine kelen na yan dialyse la a si ta tɛ kɛ ka ɲɛ ko bɛɛ bɛ kɔnɔni de kɛ ni min k'a ka heure 2 kɛ o bɛ minute 30 k'i kun e bɛ fɛ ka san joli balo o kɔ ala kana bana de s'i ma dɔrɔn Fatou jumɛn d'a ma k'an bɛ Faransi Musa fo a n'a muso wasa aba nse an ce an bara nse ani fasu bara nse yoko mɔgɔ bamanan ko ten ni e ɲi di diɲɛ ko ye ko ye jugu sara a ka tiɲɛ fɔ o y'an kɛ jugu ye mais an bɛ ka tiɲɛ fɔ ye mais o tɛ ka lamɛn tuguni i t'o dɔ faamu minnu o bɛ wari di minnu b'a dun ministre fɛn o tɛ tiɲɛ fɔ ye mais an minnu jugu ye an bɛ ka tiɲɛ fɔ ye mais o tɛ ka lamɛn Timo o bɛ min kɛ i b'a dɔn wa naamu an tɛ ka kuma u bɛ taa wari di dɔw fana ma u bɛ weleli kɛ ka kuma ta ani ka taa radio so wɛrɛw la ko ninnu ye min fɔ k'a y'a kɔ kari aw ka kɔ kari an bɛ yan ni y'a dabɔ radio b'an bɛɛ bolo yan radio ni kelen n bɛ se kuma radio 5 kɔnɔ tile kɔnɔ an bɛ taa tugu la fo ka t'o san dɔw ka kɛ ka kɔrɔbɔ o de bɛ sisan ayi an b'a kalama o mais o bɛ k'o nɛgɛ ne ye maa min nɛgɛ kɛ bila o la walayi fo k'e sa an bɛ su bɛ tileda kɛ kan y'a kɔ kari fu kan an nkalon Mali ko de an bɛ ɲɛna ko la wa dutigi an ka fɔ n kɔrɔ sanfɛ walahi ne kuma a ma dilan ne tɛ nkalon tigɛ a ma dilan diɲɛ b'a kɔnɔ a ka bɔ hakili ma oui kuna sin dɔ binna kɔnɔ a tun ka ji la dɔɔnin walahi mɔgɔ da kun bɛ k'a minɛ k'a ba fan ba tigɛ ne jira ji kɔnɔ bi na a banna saya tɛ wa pɔnkɔrɔ sanfɛ pɔnkɔrɔ sanfɛ mototigɛ bolo yɔrɔ awɔ a fan filɛ bɛɛ mais ninnu ma moto bolila filɛ fɛn ye koyi mais an bɛ bɛn sa ne ko yɛlɛ ne bolila mobili tigɛ yɔrɔ la ne sera pɔnda la u bɛ minɛ ko mun ne bolila mobili mais ko ninnu bɛ vieti contrôler pɔnkɔrɔ sanfɛ ok awɔ tiɲɛ la jamana in digɛn bɛ yen dɛ mɔgɔ ko dɔ bɛ yen a bɛ se ka bɛ la mais a bɛɛ foyi ma ɲi i ka tile la foyi ma ɲɛ ne ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ wala Mali kɔnɔ k'a fɔ nin ko in kɔni ɲɛna Mali kɔnɔ a tɛ yen mun de ka na a tun ka sara fo ma bɔ la o ka budget fo ma bɔ la san tun dɔ bɔ la assemblée ni ministre ni président ni mɔgɔ saba u ka jamana in tiɲɛ ka jamana wari ba kɛ o ta ye o tɛ fɛn kɛ mais dugutigi ne kɔni bɛ ko kelen faamu sisan ɲɔgɔn ta ye dali kuma ko politique sariya ko bɛ sariya cɛ ni min sara dun o fana tɛ dɔ dɔn tɛ wa civil min sara ko e ma kuma mɛn wa ni sadon ni tɔgɔtigi sadon bɛnna ɲɔgɔn ma ɲinɛ bɛ k'i kɔ dɛ tɔgɔtigi foyi tɛ o tɛ an mɔgɔ Mali la fana o dɔrɔn don tɔgɔtigi jumɛn an tɔɔrɔ la quoi tiɲɛ la an tɔɔrɔ la
bɛ se mali ko bɛ ten kosɛbɛ n'i bɛ sa don min ji ye ni tɔgɔtigi dɔ kana sa ɲɔgɔn fɛ dɛ commissaire tɔgɔ bɛ ka fɔ ko min na kosɛbɛ n'o tɛ mɔgɔ caman sara a ko la ye mais ayi an bɛ dugawu kɛ sabagatɔw ye ala k'u bɛɛ da yɔrɔ suma et puis o bɛ saya fɔ ten n'a fɔra k'i sara nin y'a bannen de koyi n'u ye su don ka ban c'est fini a banna oublié an bɛ foli di lamɛn jɛkuru bɛɛ lajɛlen ma Boubacar Jarabuki ale tun bɛ yan n'o ale ye dugutigi ye ka fara ne kan de y'aw Kamara musokuntigi Fatou Fall nɛgɛjuru b'a bolo an b'a fɔ a ye sa a k'an bɛn Jama kungo dante